Салом алейкум, дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстои азизи ман, ҳамуқа вақт ман рекламаи атомӣ мекардам. Мо мегуфтем кор дар Тоҷикистон ҳуй меша, мардум механдиданд. Ва инак фаро расид ки рӯз шабугум кушодашавии технически ширкати атомӣ дар Тоҷикистон. Дӯстои азизи ман, дахтаракҳое ки регистратсия шидагин, марҳамат, рӯзи 28 октябр дар бизнес инкубатор дар тарафи Славянский, инҷа дар адресора мемонам, кушодашавӣ, яъне технически сар мешавад. Мисол ҳар як ширкате ки ҳуй мешавад, пешопеш дар борааш маълумот метиҳад мардума ва баъдан офисош кушода мешавад. И аввалин қадам шай. Ай корея одамо мебиёнд дар бораи бизнес проекто маркетинг планаш нақл мекунанд ва шумо дар и уже дар кор нестед, чунки кора аллакай азиёд медонед. Ҳар яки шуморо интизорем дар технические открытия ширкати атомӣ. Ва анака шумо метавонед бо дили пур бигӯед ки ҳо действительно атомӣ дар Тоҷикистон кушода мешавад. Духтарако, инчунин касоне ки мехоҳед ай ҳозир дар командаи мо кор кунед, рақамҳо дар рӯи экрана бинависед. Мо шуморо ҳама кора ёд метиҳем. маоши ман дар як моҳ ҳозир 20 000 сомония. Шумо низ метавонед анам хеле пул кор кунед. Рақамҳои рӯи экрана бинависед. Оиди кор пурра маълумот метиҳем. Одам қати ёрдам мекунем. Маркетинг плана мефаҳмонем. хулоса ҳамаш хела осона ки шумо пушаймон намешавед. Ира бинед. Дӯстои азиз, нигоҳ кунед. Ира ман тапчика харидам равшан исфандиёрда. Тафшохӯ динаи овард омадем. Даи по бе тапчика гашта намешавад. Дӯстои азиз, ман инҷа ҳаракати кофе с шоколадкой. И нигоҳ дорам ки ҳамин набора ман гирифта буду, намедонистам ки чӣ хеле истифода мебарам. Баъд ман да администратор рӯи карда буд видеоша, не ки ана хеле подробно видеоша ман навдидам. ана ҳозир ман ин маскаша кадагиям. Гавзаи ирои қағавз мешакидиян. Не ки ман хейра ғавз нашакидам. Экономкада ира чанд минут жудат кадан дар кородай. Ана дӯсто. Ай ман қағавз шакидам. Нест хеле намеброя. Рӯям ё чӣ хурая духтаро. Гукне. Хулоса аз кофе ман менӯшам ва сӯи офис. Дӯстои азиз, ина тирамоҳи зарин шудан аз таяш тирамоҳ шудаку. Нигоҳ кунед чӣ баргу рехтест. Ана дӯстои азиз, овоз мезебра ва шамолай. Нигоҳ кунед ман кудаям ирӯз. Аммо надбон. Ҷара чӣ меган? Домои хайрокум. Апай ман хонааш дар инҷа хонаи ман инҷа шуд. Ни дом ва не ки ай дом ба назарам. Инҷа мактабошон амҷода буд. Ва и домо ба пайдо шудан. И домо ба пайдо шудан. Хатбаландо ба пайдо шудан. Аввал ана меомадам. Ибо аку ҷои безеб мекуфтагда транспорт ис намеомад ай баланди. Мо не ки пиёда меомадем. Ана мани правильно омада будам. поёнтар, пиё мегаҷанам.
اینجا ما دوستای سهار قطعی یک پاکت که لباسایی که همایرا جمع کرده بود باور میکنه یا 8 4 تا 5 6 7 8 کرتا همایرا انا کریم شامپون مامپون همه چیزو زکاس کرده بود همش سهار قطعی بردم دادم میره و ایرپورت دیوسلدورف میگیره اینجا در استادیوم ساخته ایستیان انا ای اوی همینجا هم قوق شده چی اینجا را دیدین площадка شما چه خوش رو کردین بعد جانم گفت که خواسته так جای گفتم دستون ما اومده استم گفتیم پیش دومی زرد بیا گفت نمی جانم میگه همی صدیق مو بود نبود یا ای همی بود میگه پسیدگه روز اینجا جای زوش دگه سنتر وای ما همین площадка چه پشتیم ده همی گرمی прогулка когда اومدیم اینجا زور های میگه برای دویدن نه که با خوشی دویدن در کورای ده تماشا بنا جانم میگه گوشت نداره گفتم هم دروش گفتم داره میگه فوکس میکنه خلاصه نمیخواد سالاتی این نوناکوی اینترесний нуна кисио і جوشایی جوش انا ошивая бинем ошивая моҳича ном доштан ё айма аймай моҳича угустуш ба ҷояй давай ту я устуона чиқму причём здесь моҳича хай салатош қатиш бидайни салато лубиё ҷирҳо ма тоҷикиш кардам миро бинем ина нона шикастам я нони сиёҳа шикастам навасибат балои ҷон خلاصه ولی آشا نخوردیم و یورا آورده قدر استخوان چه میخوریم؟ خیلی میستیم که به حضور گپ زدن چای خورده подписчик کنی گو کنین ایجا برو اومده اون دمی بلندی میگم تاکسی میست تو تا باشه آی سپارک واسه آش خوردگی مازی حال میشه دمی بلندی تا آخر اینجا درگان تاکسی خالی نمی اومده تا نو اینجا دروازه پارک دروازه پارک های نه این نوسترویکو پیداشتن اینجا در چایخونه شفتالوزور بود چی بود ما همجا شوربخوری می اومدن یه وقت ترندی فطیر شوربا بوده ما فطیر شوربا ما در هم طرف های اتفاق دیدیم اینجا شفتالوزور فطیر شوربخوری می اومدن ما خیلی دوستا زریعت من تمام می شود اینجا رفته ایستیم بالا اینجا در دخترام و خونه من اومدیم وازه ویبر کرده ایستم برای ویدیو کنی اگه این سه طرح موندیم نیم موبایلگیش انتخاب کردم خیلی گلو گرفتم ولی با خونه در نشون میتیم как это выглядит вазошон қимат неким خیلی گم стили хушру да современный нигоҳ кунед беҳад нархош осмонӣ валекин замонавӣ خیلی خلاصه اون وضع سیاه همه گرفتم دخترکم که خرسان شدیم فهمیدیم که وای میشوه پریزنتاسیا میشوه محصولات نشون میتن ای کاریا میبیاین صحبت میگذرونن اویدی کار و همه دخترها میرین خدا خواهد انا اشتراک میکنیم و برای چی خرسان شدیم دخترهای تاجیکستان به اولی کار میکردن باور میکنه و امید آینده درخشان کار میکردن ده مثال اویلیک نمیگرفتن مده اویلیک میگذشت وایدا نمیگذشت انا برای که باید نمیتونستن که اینن بزنن از تاجیکستان ده میشه و ایننشون میزنن در 6 ماه یک بار خرید میکنن تمام دیگه هیچی در کار نیست так что کارشون پیش میره ما گفتم دو بار اویلیک هم بگیرن نمیزنی تاجیک یک در خونه میشینه دو بار استپ محکم کنه 500 سومی 1000 سوم بسش ولی عثمان 6 بار اویلیک گیریده так что دخترکو این روز یک گلا емоция داره ویدیو کوتاه میشود برای که ما باید مصلحتی کارو بارا کنیم همتون دخیر میگم و می خوش خبره همه گروپ هم در رسوندم کسانی که میخوای همکاری کردن بنویسین افیس کاریمون بیاین اویدی کار با گپ میزنیم